nakuha ba Guston, tumalakdak, pasok, 1-4. Guston dumidribol, nagpapakita, tumalakdak, wala, 2-4. Ilo ka! Pinasa by Shiga tumalakdak, pasok, 3-4. Guston dumalakdak si Guston, foul counted. Iguales 4. Ada kawag lang ba? Ano po? Ito Kagrol dumalakdak, counted 5-4. Mutu Shiga dumidribol, Shiga dumalakdak, pasok, 5. Go si. Iguales 5 ang score na to. Mibulos, pinasa may Kagrol tumiraw, shot, wala, nakuha may Kagrol, tumibulos, pinasa may Kagrol, pinasa may Bulos, patay mo. Wala, rebound ni may Guston dumidribol, nagpapakita ang gilas si Guston dumalakdak, foul counted, foul siya. Yahan siya. Wala, score up. Iguales 5. 6-5. Sila ko may Kagrol pinasa may Bulos, tumira, wala, pasok ba eh. Iguales 6. Rounder. Bulos. Saya Guston mag-liston ka muna, pasok. Shiga to Guston bumili ka muna ng liston, wala, nakuha by Shiga isog sa Sida. Shiga tumira, rebound by Guston, bumili ka ng liston, pasok, grabe. 7-6 sa itong score karong hapuna. Naunhan lang sa referee. Kaguro, pasok, grabe. 9-6. Tuloy labaw. Ano yung size? Tumira, Bulos, pasok, 7-9. Tuloy labaw. Grabe, itong player ng hapuna. May Guston dumalakdak, pasok, 20. 27. Nakuha eh. To Kagrol dumalakdak, pinasa may Zidane, wala, pasok na eh. Grabe, itong player karon ay 8 kabal. 20 og 7. Tumira. Grabe, 20. Antor dia yan to. 20 ang score. Grabe yung score na to. 20. To Guston defense yung may deep, pasok, 21. Tumira ng 2, kabot, ibaw ni may Guston, pasok, 22. Bulos, napagkita ang gilas, Bulos, tumara, 0. Nasa kuha na pigpig ba? May Guston, malakdak, pasok, 23-0. Po si Guston dumakdak, Guston, pasok, kabal. Play, Shiga dumakdak, team ball. Among kontra karon.